अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का हफ्ता लियोस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियोस, आप लोगों के लिए ये भी खुद एतमादी, तख्लीकी सलाहियत और अंदरूनी ताकत के साथ साथ कुछ हसास लम्हात लेकर आया है। सन इस वक्त सेजिटेरियस में मौजूद है और चूंकि सूरज ही आप लोगों का रूलिंग प्लेनेट है, इसलिए इसकी ये पोजीशन आपकी ज़िंदगी में गैर मामूली अहमियत रखती है। सन की ये पोजीशन आपके अंदर एक नई रोशनी, नया जज्बा और ख़ुद को मनवाने की ख्वाहिश को ज़्यादा मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि आप चाहे जिस भी महफिल में हों, तवज्जो खुद ब खुद आपकी तरफ आ रही है। लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, आपके ख्यालात को अहमियत दी जा रही है। मगर इसी के साथ एक आजमाइश भी है कि अना, ज़िद और ख़ुद को हर हाल में दुरुस्त साबित करने की ज़रूरत आप महसूस करेंगे। मून इस वीक में आपके जज्बाती पहलू को छुएगा, जिसकी वजह से कभी आप बहुत पुरजोश होंगे और कभी मामूली बात पर भी दिलबर्दाश्ता हो सकते हैं। सैटर्न इस वीक में आपको एहसास दिलाएगा कि क़यादत सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने का नाम है। ये वीक आप लोगों के लिए अपनी ताकत को नरमी के साथ इस्तेमाल करने का है। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से, तो कैरियर के हवाले से ये वीक लियोज़ आप लोगों के लिए ख़ासा नुमायाँ रहेगा। सन की मजबूत पोजीशन आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगी कि आप ख़ुद को मनवाएं, अपनी सलाहियतों का इजहार करें और वो मकाम हासिल करें जिसके आप ख़ुद को हकदार या अहल समझते हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस वीक उस प्रोजेक्ट पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपकी राय को अहमियत मिलेगी, लेकिन यहाँ एक नाजुक पहलू भी मौजूद है कि अगर आपने अपने अंदाज में सख्ती, हुक्म चलाने या दूसरों को कमतर समझने का रवैया इख्तियार ना किया तो यही कामयाबी नाकामी में बदल सकती है। सैटर्न इस बात पर जोर दे रहा है कि क़यादत का असल हुस्न आजिज़ी में होता है। अगर आप मुलाजमत करते हैं तो मुमकिन है कोई नई अपॉर्चुनिटी या इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले। यह बज़ाहिर आपको दबाव महसूस होगा, मगर दर हकीकत ये एतमाद की अलामत होती है। अगर आपने समझदारी से काम लिया तो ये वीक आपके कैरियर को एक नई राह देगा। बिजनेस करने वाले लियोज़ अफराद के लिए ये वीक जोश, तख्लीकी सोच और जुर्रत का है। आपके जहन में नए आइडियाज़ आएंगे और आप चाहेंगे कि फौरी तौर पर उन पर अमल किया जाए। सन आपको एतमाद देगा, मगर सैटर्न खबरदार कर रहा है कि हर बड़ा फैसला सोच समझ कर करना ज़रूरी है। अगर आपका कारोबार अवामी नोयत का है, जैसे मीडिया, सेल्स, एजुकेशन या कोई तख्लीकी शोबा, तो ये वीक ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। लोग आपकी शख्सियत और अंदाज से मुतासिर होंगे, लेकिन अगर आपने जज्बात में आकर बड़ा रिस्क लिया तो नुकसान भी हो सकता है। ये वीक आपको सिखाएगा कि असल कामयाब वही होता है जो जोश और होश के दरमियान डिसिप्लिन और तवाज़ुन बरकरार रखता है। माली हवाले से बात करें तो लियोज़ के लिए ये वीक आमदन और अखराजात दोनों को नुमायाँ कर रहा है। पैसा आएगा, आप दिल खोल कर खर्च करने का भी सोचेंगे, ख़ास तौर पर अपनी ज़ात, अपनी शान या अपने ख़ानदान पर। मून आपको एहसास दिलाएगा कि दिल की खुशी बेहद ज़रूरी है, मगर स्टार्स आपसे कह रहे हैं कि हद से ज़्यादा खर्च बाद में आप लोगों के लिए फाइनेंशियल बोझ बन सकता है। अगर आपने इस वीक माली मामलात में तवाज़ुन बरकरार रखा तो लियोज़ ना सिर्फ आपका बजट बेहतर रहेगा बल्कि ज़हनी सुकून भी हासिल होगा। ये वीक आपको सिखा रहा है कि असल अमीरी समझदारी से खर्च करने में नहीं बल्कि अपनी आमदन और ख़र्च के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। अगर बात करें लियोज़ की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो रिश्तों के मामले में ये वीक लियो वालों के लिए खुद एहतसाबी का है। आप फितरी तौर पर चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपको अहमियत दें और आपके जज्बात को समझें, मगर इस वीक स्टार्स ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप भी दूसरों को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी आप दूसरों से तवक्को रखते हैं। मून की वजह से जज्बात शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। किसी करीबी रिश्ते में अना टकरा सकती है, ख़ास तौर पर अगर दोनों तरफ ज़िद हो। तो ये वीक आपको सिखाएगा कि रिश्ता जीतने के लिए कभी कभी अपनी बात छोड़ना अच्छा होता है और अपनी अना को ख़त्म करना रिश्तों को बचाने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपने नरमी और खलूस का मुज़ाहरा किया तो ये वीक रिश्तों में नई गर्मजोशी लाएगा। सिंगल लियो अफराद के लिए ये वीक कशिश और तवज्जो का है। लोग आपकी तरफ मतवज्जो होंगी, आपकी शख्सियत नुमायाँ होगी, कोई आप में दिलचस्पी ले सकता है। वीनस आपकी दिलकशी को लियोज़ इस वीक में बढ़ाता नज़र आता है, मगर सवाल ये है कि क्या सामने वाला शख्स
آپ کے معیار پر پورا اترے گا؟ یہ ویک آپ کو یہ سکھائے گا کہ صرف تعریف اور توجہ پر فیصلہ نہ کریں، اصل رشتہ وہ ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط اور گہرا ہو۔ شادی شدہ لیو افراد کے لیے یہ ویک ریلیشن شپ میں توازن مانگ رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں آپ کی بات مانی جائے تو پہلے آپ کو بھی دوسروں کی بات سننی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جیون ساتھی آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کو سمجھے، آپ کی قدر کرے، تو ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے جیون ساتھی کے احساسات اور جذبات کو سمجھیں، اس کا خیال رکھیں۔ مون گھر کے ماحول کو تھوڑا اس ویک میں جذباتی بناتا نظر آتا ہے۔ چھوٹی بات بھی انا کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی محبت کو الفاظ اور عمل دونوں میں ظاہر کریں۔ اگر آپ نے ضد چھوڑ کر محبت کو ترجیح دی تو یہ ویک شادی شدہ زندگی میں گرم جوشی اور سکون واپس لائے گا۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک لیو والوں کے لیے انرجی پازیٹیو رکھنے کا مشورہ دے رہا ہے۔ سن آپ کو طاقت اور انرجی دے رہا ہے، مگر اگر آپ نے حد سے زیادہ کام کیا تو تھکن، بخار یا بی پی جیسے مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اس ویک آرام، مناسب نیند اور ذہنی سکون پر توجہ دینا لیوز بہت ضروری ہے، کیونکہ اصل طاقت وہی ہے جو آپ کے قابو میں ہو۔ کوشش کریں کہ اپنے آرام اور اپنے کام کے درمیان توازن ضرور قائم رکھیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اعتماد بڑھانے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس خود کو بہتر محسوس کریں گے، اپنی صلاحیتوں پر یقین آئے گا۔ سیٹن آپ کے اعتماد میں اضافہ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ محنت کس قدر ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مستقل مزاجی رکھی تو یہ ویک تعلیمی لحاظ سے پازیٹیو رہے گا۔ اگر اس میں اعظم آف دی ویک کی بات کریں تو لیوز اس پورے ویک میں اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ہر روز 111 مرتبہ یا عزیزو یا جبارو پڑھنا آپ لوگوں کی طاقت کو، آپ لوگوں کی انرجی کو پازیٹیوٹی دے گا، آپ کی طاقت کو توازن دے گا، انا کو عاجزی میں تبدیل کرے گا اور آپ کے دل کو سکون دے گا اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ کو بیلنس برقرار کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ میسیج آف دی ویک کے حوالے سے بات کریں تو اس ویک کا میسیج جو آپ لوگوں کے لیے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اصل طاقت وہ نہیں جو دوسروں پر حاوی ہو، بلکہ اصل طاقت اپنے آپ پر قابو رکھنے میں ہے۔ اوور آل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے خود اعتمادی، قیادت، جذباتی توازن اور ذمہ داریوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اگر آپ نے انا کو قابو میں رکھا، طاقت کو حکمت سے استعمال کیا، دل کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی شامل حال رکھا، تو یہ ویک آپ کو ایکٹیو، مضبوط اور قابل احترام بنائے گا۔ سٹارز کی انرجی بہت ہی پازیٹیو ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں اور اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، جتنا آپ کے معاملات اللہ سے بہترین ہوتے جائیں گے، اتنی ہی پازیٹیوٹی آپ زندگی میں گین کر پائیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر پا رہے یا پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہر درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔